Bonjour et soyez les bienvenus. La consigne et l'interdiction, page 144. الدرس تاع اليوم حول التوجيه والنهي. J'observe le texte. ألاحظ النص. L'Algérie et le développement des énergies propres. يعني الجزائر وتطوير الطاقات النظيفة. En 2011, dans le cadre de la politique énergétique du pays, le gouvernement algérien a adopté un programme de développement des énergies propres. Ce programme a connu une mise à jour en 2015. يعني في سنة 2011 في إطار السياسة الطاقوية للبلاد وتجديدها، الحكومة الجزائرية اعتمدت برنامجاً لتطوير هذه الطاقات الصناعية، ودخل هذا البرنامج حيز التنفيذ في سنة 2015. Dans sa déclaration, le ministre a insisté sur l'importance à accorder à ce défi. يعني في تصريح وزير الطاقة أكد على أهمية هذا التحدي والتزامه بالمواصلة. هنا نشوفوا التصريح تاع الوزير. أولا واش صرح: poursuivons notre politique d'installation de fermes éoliennes. يعني لنتابع إنشاء المزارع الخاصة بطاقة الرياح. Deuxième التصريح الثاني: encourageons nos entreprises à produire davantage de panneaux photovoltaïques solaires. يعني لنشجع مؤسساتنا على الإنتاج باستمرارية الألواح الخاصة ولا الألواح الكهروضوئية يعني الشمسية. solaire يعني شمسية. التصريح الأخير: ne revenons pas en arrière, le pétrole et le gaz ne sont pas éternels. يعني لا يجب التراجع لأن البترول والغاز ليس ثروة أبدية، يعني هذه الثروات هي تنفد. Alors نشوفوا j'analyse le texte أحلل النص. En quelle année le gouvernement algérien a-t-il adopté un programme de développement des énergies propres؟ يعني في أي سنة اعتمدت الحكومة الجزائرية ولا تبنت الحكومة الجزائرية برنامجا خاصا بتطوير الطاقات النظيفة؟ شوفوا في النص قلنا باللي en 2011 que le gouvernement algérien a adopté un programme de développement des énergies propres. Lis les deux dernières recommandations du ministre. Que remarques-tu؟ اقرأ التصريحين الأخيرين للوزير وماذا تلاحظ؟ Alors التصريحين الأخيرين هو encourageons nos entreprises à produire davantage de panneaux photovoltaïques solaires. واش نلاحظوا هنا؟ هذه c'est une consigne. هذه c'est une consigne بدات بفعل الأمر، وفعل الأمر قلنا لا يصرف مع جميع الضمائر، يصرف فقط مع tu و nous و vous أيضا. هنا راهو مصرف مع nous. c'est une phrase affirmative. مادام هذه الجملة راهي مؤكدة إذن نقول باللي c'est une consigne. هذه تعليمة. Le deuxième conseil ou la dernière recommandation تاع الوزير هي ne revenons pas en arrière, le pétrole et le gaz ne sont pas éternels. هذه ne revenons pas راهي في la forme négative. راهي في la forme négative. بدينا ne, ensuite bien sûr le verbe ومن بعد عندنا pas. Alors كما لاحظتوا الفرق بين la consigne et l'interdiction: la consigne تكون affirmative تبدأ بفعل أمر وهي مؤكدة، و l'interdiction
elle est à la forme négative. La forme négative, نقدروا نبداوها ne pas ou ne jamais ou ne guère, etc. نروحوا للاستنتاج. Je retiens. Les verbes soulignés dans le texte sont employés au mode impératif. يعني الأفعال المسطرة في النص اللي هي poursuivant, encourageant, revenant. الأفعال فقط نشوفوا غير الأفعال. revenant. هادو الأفعال اللي راهم مسطرين في النص راهم مستعملين في الصيغة الأمرية. يعني راهم في l'impératif مصرفين في الأمر. On utilise le mode impératif pour exprimer un conseil. نستعمل الصيغة الأمرية للتعبير عن النصيحة. Une consigne يعني تعليمة ولا توجيه ou une interdiction أو للنفي. عند النفي نضيف ne pas أو ne plus أو ne jamais. Exemple, encourageons nos entreprises. عندنا في الآخر ne revenons pas en arrière. نشوفوا les activités اللي راهم في الصفحة 145 باش نزيدوا pour consolider bien sûr les acquis. عندنا التمرين الأول pardon التمرين الأول bon normalement كي نعود نشرح في لي زيكزارسيس ولا في الدروس نورمالمون الكتاب يكون قدامكم هكذا باش تستوعبوا اكثر وتتبعوا في الكتاب. Première activité, classe dans un tableau les phrases suivantes. عندنا جمل رايحين نرتبوهم في الجدول. الجدول هذا واش فيه لي كونسيني وفيه لي انترديكسيون. حنا شرحنا الفرق بين لا كونسيني اي l'interdiction. نقراو الجملة ونرتبوهم في المكان المناسب. Première phrase, préservons notre environnement en utilisant de plus en plus des énergies propres. هنايا c'est une consigne. علاش une consigne? Parce que بدات بالفعل في الأمر. La phrase est affirmative. الجملة راهي مؤكدة affirmative. Donc une consigne. Deuxième phrase, n'abandonnez jamais de bouteilles en verre ni de détritus dans une forêt. N'abandonnez jamais. هنا بدات la phrase elle est négative. بدات بلا négation. Donc نقولوا c'est une interdiction. هذا منع. Troisième, ne jette plus. Ne jette plus. عندنا ne et plus. Donc هنا c'est une interdiction. منع. Quatrième phrase, sors tes ordures ménagères en respectant les horaires du ramassage de ta commune. يعني ارمي الفضلات باحترام توقيت الرمي الخاص بالبلدية ولا الدائرة ولا المكان الذي تعيش فيه. هنايا sors جات في la forme affirmative أمرية مثبتة. Donc c'est une consigne. نروحوا deuxième activité, complète les phrases avec les verbes suivants. عندنا jeter, remplaçant, faites, utilisant. jeter, armé, remplaçant, لنعوض, faites, استعمل, utilisant, استخدم أو استعمل. نقراو الجمل نفهموهم مليح ومن بعد نستعملوا الفعل المناسب. moins de combustible fossile, pétrole, gaz naturel, charbon. يعني القليل من هذه المواد اللي هي البترول والغاز والغاز الطبيعي والفحم. هنا رايحين نقولوا utilisons لنستعمل القليل من هذه المواد لأنها كما قلنا elle n'est pas éternelle. Nous ne sommes pas éternels. Deuxième phrase, les progressivement par les énergies propres. يعني تدريجيا بالطاقات النظيفة. هنا bien sûr راح نقولوا لنعوض. واش نعوضوا هذو المواد؟ لنعوضهم بالطاقات النظيفة. هنا on va mettre remplaçant. Troisième phrase, ne pas les huiles de voiture dans la nature.
زيوت السيارات في الطبيعة. هنا لا تلقوا ولا لا ترموا. Ne jetez pas les huiles de voiture dans la nature. Faites votre vidange dans une station service. التفريغ يكون في محطات خاصة. Troisième, relie les expressions de la colonne A à celles de la colonne B de façon à obtenir des phrases cohérentes. يعني أربط بين الجمل المجموعة A بالمجموعة B ولنتحصل على جمل مفيدة. Faites-vous installer des panneaux solaires. هنا يعني استعملوا الألواح الشمسية. وعلاش نستعملوا الألواح الشمسية؟ pour لكي réduire votre facture d'électricité et de gaz. للتخفيض من فاتورة الكهرباء والغاز. N'utilisons pas de produits contenant des gaz CFC. لا تستعملوا المنتوجات التي تحتوي على هذه المادة CFC. لماذا؟ Car il contribue à la destruction de la couche d'ozone. لأن هذه المادة تساهم ولا هذه المواد تساهم في تهديم طبقة الأوزون. 3. lave correctement tes mains. اغسل جيدا ولا بطريقة صحيحة يديك. كيفاش؟ avant chaque repas. قبل كل وجبة. Dernière phrase. Ne tue jamais les abeilles. لا تقتل أبدا النحل. Car elles sont indispensables à la vie sur terre. لأنهم ضروريين للحياة على الأرض. نشوفوا آخر تمرين. Écrit en t'aidant du dictionnaire. Le ministre a insisté sur l'importance à accorder à ce défi. Cherche la définition du mot souligné puis utilise-le dans une phrase personnelle. يعني الكلمة هذه ديفي معناها التحدي. تبحث عن تعريف هذه الكلمة في القاموس ثم توظفها في جملة من عندك يعني جملة شخصية. أنا نعطيكم la définition. La définition هي c'est une action de provoquer quelqu'un en combat singulier à une compétition ou bien appel à se mesurer. Lancer un défi à quelqu'un est une action de défier quelqu'un, de le provoquer. يعني هو فعل يعني عمل كأنه استفزاز ولا تحدي شخص آخر ولا تحدي شخص آخر أو إعلان تحدي ضد شخص آخر. كما نقولوا حنا le provoquer. Bon, là, نقدر نعطيكم مثال. Les joueurs de notre équipe nationale ont relevé le défi. Ils veulent gagner la coupe. يعني فريقنا الوطني رفع التحدي ويريد ربح الكأس. نتمنى الشرح يكون واضح. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.